A gente perdeu a capacidade de se conectar com as pessoas? De se importar com a dor do outro? Telas, pandemia, redes sociais, capital, smartphones. Um mundo particular dentro de cada bolso. Somos cada vez mais e nunca fomos tão solitários. A gente perdeu a capacidade de se conectar com as pessoas? Será que existe algo no mundo que pode recuperar isso? Se houver, é urgente. Tem muita criança que vive mais horas tristes durante o dia do que horas felizes, horas alegres. E às vezes também tem criança que vive 3 minutos de desgraça e isso fica resumindo a vida dela anos e anos e anos. São marcas muito profundas. E para mim o palhaço e a palhaça são, nesse caso, são instrumentos, né, da possibilidade de uma linguagem próxima com os seres humanos, mas fundamentalmente com criança e adolescente. Mas eu acredito também assim com idoso, de qualquer idioma, porque é muita riqueza, né? Se eu for falar com alguém, no mínimo eu preciso do mesmo idioma. O palhaço não precisa. El problema es que muchas veces el deseo de que un chaval haga algo está en los profesionales que le rodean, maestro, educador, psicólogo, el padre, pero no está en él. Es como que los demás deseamos más que él sobre su vida. Y entonces, ¿de qué manera? Eso es algo que nos preocupa mucho y que intentamos, y todo lo que tiene que ver con la creación artística, es decir, con la expresión, con unos contextos en los que se pueda hablar de las cosas de una manera metafórica, entonces es menos violento, en el que te puedas reír, en el que no esté todo el foco de atención puesto en mis problemas, sino que, bueno, se está hablando de la vida. Senhoras e senhores! Não é assim. Quando eu falo, você não fala. Quando você fala, não falo, tá bem? Senhoras e senhoras! Não é assim. Quando eu falo, você não fala. Quando você fala, não falo, tá bem? Respeitar o público! Não é assim. Quando eu falo, você não fala. Quando você fala, não fala, tá bem? Calma, isso é reto! Nós estamos absolutamente convencidos, é ciência, de que a principal linguagem da criança e do adolescente é a linguagem lúdica. Se a gente quer conhecer mais uma criança e um adolescente, não adianta botar sentadinho e fazer uma entrevista com ele. Ele vai fazer de tudo, menos se soltar e ser verdadeiro. Eventualmente poderá alguém ser, mas não é o que acontece. Então, o palhaço, para mim, do que eu conheço, é o mais efetivo instrumento para mais rápido chegar às verdades das pessoas. Eu acho que hoje, pensando em redes sociais, internet, Instagram, essas coisas todas, a gente está um pouco mergulhado demais na questão da imagem, né? Então, é importante a gente entender que a máscara trabalha muitas vezes da diluição
dessa imagem que a gente procura, de alguma maneira, vender nessas redes, né? Então, entrar em contato com aquilo que você é de verdade, com aquilo que você não consegue ser, com os teus defeitos, né? Com as tuas dificuldades, com os teus fracassos. Aí você abre o Facebook, por exemplo, você só vê gente linda, você só vê gente feliz em Miami, né? Nas Bahamas, sei lá, em Dubai. Então, assim, eu acho que a gente tende a um certo mascaramento, usar uma palavra esquisita, mas a gente tende a um certo mascaramento que nos distancia de quem nós realmente somos, né? Mais do que nunca, e depois da pandemia isso ficou muito forte, nós nos relacionamos muito pouco de verdade com o outro, com a outra pessoa. A gente se relaciona muito mais com a imagem dessa pessoa e com a nossa imagem que a gente quer que essa pessoa, né, tenha. Então, eu acho que é muito importante a gente dar uns passinhos para trás e entender que somos humanos, falíveis, fracassamos, que nenhum de nós atende aos conceitos e aos padrões de beleza de uma maneira integral, mesmo porque não sei que padrões são esses, eles mudam de acordo com o mercado, né? Nós temos uma sociedade, principalmente, posso falar da nossa, uma sociedade capitalista que dita para você o que é ser bonito, o que é ser, né, ter um padrão estético aceitável e admirável, um padrão profissional admirável, o que é fazer sucesso. Eu acho que nós vivemos um momento em que isso é muito exacerbado e a máscara trabalha ao contrário disso. Então, esse retorno, essa possibilidade de desmascarar um pouco para a gente poder chegar na nossa verdadeira, né, imagem do que somos realmente é o caminho. E que as redes e esse culto à imagem, de uma certa maneira, dificulta. Quando eu conto histórias, e sempre que eu falo que eu conto, porque eu já sou uma vovó, né? Então tem que contar histórias. Daí eu pergunto para as pessoas se elas querem que conte uma história que deu certo ou uma que não deu. Porque o educador social não tem só coisa boa na vida dele, assim, né? Não constrói o seu caminho só com coisas que dão certo. E como palhaço, eu acho, né, o erro, o não domínio de várias situações ensinam muito. As vivências do que não estava previsto. Inclusive, tem um educador do Senegal, o Moussa Sow, que ele diz que o educador social é o profissional das incertezas. E a Violeta Nunes define esse profissional como o profissional do antidestino, porque ele estava meio predestinado para dar errado na vida, essa pessoa, porque, né, não tem os instrumentos para ir levando bem, mas aí cruza com um profissional e mudam-se destinos, ¿no? Mira, tenemos algo en común con tu país, y es que aquí la gente no sabe lo que es la educación social. Yo, cuando me presento en un colegio diciendo a los niños que soy una educadora social, nadie sabe qué es una educadora social. Mi familia, mis padres, a fuerza de preguntarme qué haces, yo creo que tampoco tienen claro a lo que me dedico. No es una carrera tan definida como una enfermera o como un médico, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que hacen. Sin embargo, la educación social se pierde en la inmensidad de lo social. E a educação social, ela está interessada em promover, cuidar dos direitos das pessoas de qualquer idade, mas de modo educativo. Aí eu acho que o profissional da educação é mais ou menos como uma ponte que une o sujeito à vida, que deve ser de grande oportunidade de escolhas para as pessoas. E o educador social, a educadora, eles vão apresentar essa realidade para a pessoa. E isso tem que ser de modo educativo, deixando marcas. Ensinar, na etimologia da palavra, tem um viés que explica essa origem, que é deixar marcas. Ensinar é deixar marcas. A Espanha é um lugar que pode nos ajudar muito a já dar passos adiante, porque eles tiveram que ir descobrindo como fazer. Foi bem penoso para eles.
Para nós pode não ser tanto. Sí, el gran mago puede mirar el futuro, el pasado y más impresionante, puede mirar el presente. Oh, sí, sí, sí. Mira, pero para que perciban que no hay farsa, para que vean que no hay farsa, porque no estamos aquí para farsa, el mago va a hacer todas las adivinaciones con los ojos cubiertos. No, así no veo nada. Sí, pero esta es la idea. Con los ojos cubiertos, ¿sí? Para que vean que no hay farsa, ninguna, nunca. La magia va a empezar, una cosa increíble, la magia. Entonces, sí, ahora, Mago Benedicto, ¿ves algo? Sí. ¿Cómo así? Perdón, fui yo aquí. No puedo cerrar. Ahora no ves, sí. Mago Benedicto, ¿ves algo? Por supuesto, veo. Perdón. Ay, no sé. Ay. Ahora está cerrado. Sí. Mago Benedicto, ¿ves algo? Sí, veo. ¿Pero qué ves? La oscuridad. No, la oscuridad se puede ver. Eso no tiene. Hay presidentes que están ahí por el país, pero hay presidentes que están ahí por dinero. Sí. Y lo segundo, que nosotros las personas estamos como unos números. Ajuda a politizar as pessoas, né? E politizar não tem nada a ver com a política que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? A gente tem que reaprender o significado das palavras, inclusive. Las personas piensan así, no me gusta hablar de política, vamos a hablar de otra cosa. Esto es lo peor que se puede pasar, porque los políticos que son corruptos, que solo están ahí por dinero, quieren que las personas no se acerquen. Y esta es una cosa que tenemos que cambiar la forma de pensar, porque sí tenemos poder para cambiar las cosas. Si ustedes, ¿cuántos son aquí? Son 20 personas. Si usted mira, hay una cosa en esta escuela que no nos gusta. Vamos a juntarnos, vamos a conversar, vamos a charlar, vamos a ver cómo podemos cambiar. Esto es política. La democracia es poder hablar, decir de nuestros problemas, de nuestros dolores, intentar arreglar las cosas, pero también escuchar, ¿sí? No solo, si todos quieren hablar y ninguna persona se escucha, tampoco vamos adelante. Y muchas veces la política somos aquí en 20 personas, yo tengo mis dolores, pero cuando empiezo a escuchar a los otros, veo que, mira, mi problema es una cosa muy chiquita, entonces vamos a pelear todos juntos para arreglar lo que está peor, y una hora las cosas van a quedar mejores para mí también. Mientras sigamos valorando más a los futbolistas, por ejemplo, que a los educadores sociales, pues como sociedad vamos a seguir con pocos avances, ¿no? Humanos, a nivel humano. Creo que es muy importante el valor que ofrecemos los educadores sociales al mundo, ¿no? Y creo que no se reconoce de alguna manera. Tem as dificuldades de sempre, que é a educação social ser entendida como um trabalho para pobres. E, portanto, o Brasil ter uma política para pobres. Esse jeito de tratar quem é empobrecido não é uma coisa que está dando meio erradinha assim no governo. Que tem uma classe média felizinha, mais ou menos bem. E daí, sempre tem alguém que sobra ali e tal, ou é um pessoal que não deu muito certo porque falta um pouco de determinação, vontade neles. Não. Isso é uma política, está dando muito certo, é o desenho da política. Neoliberal, capitalista, patriarcal, colonialista, feliz por ser colonizada. E então é muito grande o que não está bom. Yo considero que, en general, los dispositivos de apoyo social quizás se han quedado un poco obsoletos en la cuestión social, ¿no? Al final esto tiene que ver con la pobreza, con los pobres, con los carentes. Y bueno, creo que es la prioridad en una sociedad que luche contra la desigualdad. Hay que apoyar más a quien más lo necesita. Ese es un principio. Pero creo que la educación social debería de aspirar
a ser generalista, es decir, a atender a toda la población. Pero no porque a la clase media mañana puede caer en la pobreza, sino porque para mí educación social también es aprender a vivir en sociedad, que en algunas sociedades como en la nuestra, pues no sé si alguna vez supimos vivir en sociedad, pero digamos que ese aprendizaje ahora mismo no está o no se está realizando, o esa enseñanza. Entonces la educación social creo que tiene ese ámbito de trabajo también, más allá de ayudar especialmente a gente que necesite de una atención especial, de un apoyo especial. En general, la cuestión del lazo social no es algo espontáneo. En este momento del capitalismo tampoco es algo que venga por defecto, sino que es algo que hay que construir, ¿no? A participar. ¿Quién enseña la participación? No es algo que sucede de repente, tiene que haber un aprendizaje de eso, ¿no? Pero no un aprendizaje en una pizarra, sino con la práctica. No mundo existem várias situações diferentes. Na França, por exemplo, educação social está muito mais relacionada com as questões da saúde, assim, com as necessidades de saúde de populações empobrecidas, necessitadas. Mas no Uruguai, o educador social, ele trabalha em diversos ambientes, no hospital, dentro da escola, dentro do museu, na comunidade, em vários lugares. E no Uruguai, a educação social não está relacionada estritamente a populações empobrecidas ou necessitadas. Se parte do princípio de que todas as pessoas têm necessidade de um acompanhamento, de escuta, de mirar o futuro, e se parte do princípio de que tem pessoas com certa dificuldade de fazer isso. Então o educador social está ali, ele é alguém que tem esse papel de fazer a tradução da realidade e do acompanhamento e da apresentação de diversas possibilidades. De la misión que tiene la organización, que nuestra misión es la atención a la infancia y juventud, procurando su desarrollo más humano, social y completo como personas. ¿Cómo se llama esta ciudad? Centro Negrón. Centro Negrón. ¿No? ¿Cómo se llama? Centro y Negrón. Si entró el Negrón, ¿tenemos que salir? Centro el Negrón. ¿Sí? El Negrón. Centro il Negrón. Cintru. ¿Cintru qué más? Énego. Cintruénigo. Fácil. Cintruénigo. La primera vez ya sabía. Ya sabía, mano. Sí, sí. Cintruénigo. Cintruénigo. ¿Qué cosa significa cintruénigo? Ay, no sé. Ah, no sé. No creo. No puedo creer. ¿Te llamas Cira? Es casi lo mismo que mi nombre. Me llamo Baltasar. Muy parecido, ¿no? Baltasar. ¿Y sabes de dónde venimos nosotros en el mapa? ¿Dónde está Brasil? No sé. Amarillo. Amarillo. No, es de Australia. Ahí, Brasil, ahí. Nosotros vivimos ahí. ¿Y tú vives dónde? Ali, en los Estados Unidos. Aquí en España, desde, bueno, pues prácticamente finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, bueno, incluso se prolongó durante muchos años, quien hacía las funciones asistencialistas era la Iglesia. Cuando llega el Estado neoliberal y, bueno, pues diferentes reformas en los gobiernos, esas competencias que tenía en exclusividad la Iglesia las adopta como propias en lo que empezamos a construir como estado de bienestar social el propio gobierno, ¿no? Y entonces ahí se requiere una serie de profesionales, que los primeros en surgir fueron los trabajadores sociales. Educación social es una herencia que en Europa viene de Francia, es una herencia de incluso que se remonta pues a posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Le travail social en France
c'est pour s'occuper des publics en difficulté, en situation de handicap, l'enfance aussi qui était à l'origine, on pourrait dire, qui était dans des maisons de correction, dans des bagnes d'enfants, et que pendant la guerre, des personnes, des éducateurs ont enlevé les barreaux aux fenêtres pour penser l'éducation plutôt que la correction, penser de les éduquer plutôt que de les corriger. C'est en particulier un éducateur qui s'appelle Fernand Deligny, qui a fait des petits livres sur l'éducation, et en particulier un qui s'appelle Graines de crapule, où il met un certain nombre de maximes sur l'éducation qui est assez percutant. Et il est un des fondateurs du fait d'ouvrir les prisons, les bagnes d'enfants et d'en faire des lieux d'éducation. Cette filière-là était sur le volontariat, c'est-à-dire c'était des bénévoles au départ qui s'occupaient des enfants et des jeunes dans des centres de loisirs et des centres de vacances, essentiellement à partir de 1945, après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale ayant créé des conditions de vie des enfants un peu difficiles. Donc on envoyait les enfants à la mer, on envoyait les enfants à la montagne. Et le personnel qui s'occupait de ces enfants était un personnel bénévole, fait de beaucoup d'enseignants et puis de jeunes qui avaient un côté social à vouloir donner de leur temps pour s'occuper des enfants. Je travaille chez Aterbea, qui est une association qui vient en aide aux plus démunis sur le territoire du Pays Basque. Donc nous accueillons tous les soirs une quarantaine de personnes là où je travaille, afin qu'ils puissent trouver un endroit pour dormir toute la nuit. Et nous donnons effectivement aussi la restauration. Et puis le matin, ils quittent cette maison et ils reviennent le soir. Je suis un peu obligé de vous parler de mon parcours à moi pour vous expliquer comment je suis arrivé dans ce milieu qui m'était étranger. Puisque effectivement, les sans domicile fixe, c'est une population qui est invisible et qu'il était pour moi également au cours de ma carrière professionnelle. J'avais pas conscience de tous ces gens qui étaient sans domicile fixe. En France, il y en a 300 000. Pour exercer ce métier, effectivement, on peut être diplômé et on peut aussi ne pas être diplômé. C'est mon cas, moi je ne suis pas diplômé dans l'action sociale. En revanche, c'est aussi un parcours personnel. Puisque moi je suis, avant d'avoir été un banquier, d'avoir été dans la presse, j'ai été aussi un militant syndical. Et puis je viens d'un milieu particulier, puisque mon père était mineur de fond. Donc j'ai une sensibilité aussi qui m'est propre, qui fait que lorsque je me suis retrouvé dans ce milieu de l'action sociale, c'était pour moi presque comme une évidence. A gente tem umas ideias muito erradas do que é ser educado, né? Uma pessoa com diploma, com doutorado, mestrado, pós-doutorado, se ela não é politizada, essa pessoa faz muito mal para a sociedade, porque ela não entende como funciona a sociedade, só que ela tem um diploma que teoricamente valida as ideias dela.
gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que una de las que más me marcó o que igual más me ha impactado fue la educación de calle, ¿no? Que es, igual aquí en España y en Pamplona en particular o en Navarra, no es una práctica que esté muy extendida, pero también porque tenemos una preconcepción de lo que es la educación de calle, ¿no? Y parece que esta educación de calle nos encaja más en ámbitos de países más abiertos, ¿no? Que puede ser un Brasil, un África, ¿no? Pero resulta que hemos descubierto que la educación de calle se puede dar y es válida en todos los contextos del mundo, ¿no? Sea que estás en Nueva York o en Pamplona o en Budapest, ¿no? Y yo creo que esa experiencia de lo que un educador es capaz en breves espacios de tiempo de contactar con el otro, de empatizar con el otro, de buscar ayuda o soluciones o simplemente a veces acompañamiento, ¿no? Compañía, ¿no? Pues es lo que te permite un poco, para mí por lo menos, como contextualizar qué es la educación social. Anunciação. Anunciação. Entonces vamos a tocar una canción de Brasil, porque somos de Brasil. Una canción de Brasil con el saxofón de pobre y la de... Mira, así va. Pues a ver, yo es que no he estudiado educación social, ni tengo un título, ni... O sea, yo al final la educación social, pues creo que es una herramienta social, pero yo siempre la he vivido desde la vida comunitaria. O sea, desde el juego y desde, pues, no sé, desde la vida en el barrio, ¿no? Entonces, sí que... Pues jugando aquí cuando era pequeña, pues no pensaba en esas cosas, pero luego te vas haciendo mayor y estuve en una escuela comunitaria donde pues me formaron gente voluntaria, seguramente habría por ahí educadores y educadoras sociales. Y entonces, pues bueno, adquirí una serie de herramientas que no las he conseguido en la universidad, pero sí en la universidad de la calle de mi barrio, ¿no? Pues mira, yo estaba en una situación de mierda, en una familia de mierda, entonces pues bueno, empecé a ponerme zancos, a hacer malabares, a hacer calejiras y sonreía. Ofrecía sonrisas a la gente y la gente la veía feliz y me hacía sonreír luego a mí de verdad y me llenaba por dentro. Entonces pues era un espacio en el que yo me sentía libre, en el que me sentía querida, porque en mi casa no me querían. Entonces bueno, ahí surgió algo que no sé si igual es muy fuerte, pero sí como ganas de vivir. Acredito que a palhaçaria ela tem que formar o sujeito sensível também às questões humanas, principalmente, né? O palhaço ele tem que ser muito humano, porque ele vai tocar
em cada um da sua audiência nessa identificação com o que nós temos de mais humano em nós. Então, a função social do palhaço é provocar o riso, mas também de nos lembrar que somos humanos, que nós temos defeitos, que nós erramos, né? O palhaço é engraçado porque ele é suscetível ao erro. E a gente, quando percebe esse erro, a gente se identifica muitas vezes, ou a gente não quer se identificar porque a gente quer ser melhor, quer ser superior. Então é um pouco por aí. E essa identidade muito humana do palhaço é o que faz sentido dentro da proposição de um palhaço social, de um clown social. Na nossa metodologia, a gente utiliza o palhaço como um dispositivo de quebrar o gelo, como disseram os espanhóis nessa nossa incursão lá na educação social lá em Pamplona, na Espanha, mas também de gerar identificação e facilitar o estabelecimento de vínculo. Espera, oh. Vamos a tocar la flauta, venga. Ah, no, entonces... Venga, ahora sí. Muy bien, guay. Qué guay. Cómo estamos en lo políticamente correcto, la gran mayoría de la ciudadanía. Es decir, nadie es machista, nadie es racista, nadie es homófobo, nadie es transfobo, pero cuando empezamos a rascar, todo el mundo tenemos muchas actitudes, ¿no? Igual no somos, pero tenemos muchas actitudes que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, para mí uno de los problemas es que muchas veces en los foros que se crean todo el mundo está en el discurso del respeto, pero la realidad es que luego no hay respeto. A veces es por ignorancia, ¿no? Y otras veces es porque quieres. Pero bueno, entonces llegar ahí, llegar a ese nivel, me parece difícil a veces. Como son los payasitos, ¿no? No les dejas entrar mucho más rápido, ¿vale? Sí. Y no son conscientes de que los payasitos vienen a trabajar muy profundo. Sí, sí. Entonces me parece una herramienta súper potente, porque creo que es fácil de acoger y a quienes trabajáis como clowns os abre muchas puertas a luego transmitir valores, ¿no? Pues el trabajo en equipo, el humor, el fracaso, jugar con el fracaso, volverlo una oportunidad, la creatividad, ¿no? El con poco hacer mucho, y todo eso es algo que se transmite y se puede transmitir a través del clown y con la intervención social. O sea, a ver si he entendido bien. Tu pregunta es, a ver si el reto es yo que me acepte individualmente o que la sociedad haga el ejercicio de aceptar a las personas LGTBI. Yo diría que lo segundo. O sea, diría que lo segundo porque lo primero está condicionado por lo segundo. O sea, si a mí me cuesta aceptarme como soy es porque he entendido que tengo que aceptarme, o sea, o no soy aceptable, ¿no? Entonces, creo que el reto está en que igual la palabra no sé si es aceptar, sino asumir, ¿no? Es más que asumamos todas y todos que la diversidad sexual es un hecho. Todas somos diferentes, nos vivimos diferente, sentimos diferente, nuestra forma de ser hombres, mujeres, ¿no? es diferente, única e irrepetible. Y entonces hay tantas formas como personas en el mundo, ¿no? Y tantas formas de desear como personas en el mundo, y tantas formas de identidades como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces diría que el reto es asumir que eso es un hecho. Sí. Y no una excepción, ¿no? Que la excepción es lo normal, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, que es como que parece que lo normal es que seamos diferentes. O palhaço, né, o riso, ele é muito potente. É muito potente. Né? Quando você faz uma pessoa rir de alguma coisa, você fez ela refletir sobre aquilo.
Por isso eu acho que as pessoas que trabalham com humor precisam ter muita responsabilidade, sabe? Você precisa estudar, você precisa ser uma pessoa curiosa, precisa querer entender os porquês das coisas, né? Por que tem gente comendo lixo na rua, enquanto tem gente comendo carne banhada a ouro? Não sei se isso não te estranha, tem alguma coisa errada aí, né? Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia por mi patria. Ay, arriba y arriba, arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Todo el mundo! Bamba, 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 bamba. Bamba, 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 bamba. De tarde, diga que de tarde. Vamos a volver, estaremos ahí en la plaza a las 4:30 Sí, de la que tarde. quise Entonces, volver. pueden traer los padres, las madres, los perros, los gatos, las boas, las no, tortugas, tengo miedo. los conejos, los conejos, sí, los tigres. Oh, ¿tenéis un tigre? ¿Tienes un tigre? ¡Qué miedo! No, como que le habló, no. ¿Qué? No se puede. Es una canción. No se puede. No se puede. ¿O qué la habló? Mira, Yo no comprendo. Si el payaso te muerde, miras un payaso al mismo instante. ¿Qué quieres? ¡Romo! ¡Rolo! ¡Domo! No comprendo. ¡Conejo! ¡Lomo! ¡Ah! Agora compreendi! ¡Galina! Calma, uno por vez. Ella. Globo. Sí. Globo. Sí. Globo. ¿Qué es globo? Globo. Sí. Globo. Ah, globo. Yo tampoco sé. Un globo. ¿Qué es un globo? ¡Ah! ¡Este globo! Sí. Es que como llevo la máscara no me veis la cara, pero es que es escuchar la palabra payaso y a mí me esboza una gran sonrisa. El humor es una de las herramientas que tendría que estudiarse en la facultad. Una de las herramientas fundamentales. El humor hace que nuestras neuronas espejo,
las nuestras y las de las personas con las que trabajamos interactúen. Posibilita la empatía y posibilita la conexión, y además es como un lubricante social. Lo que hace el humor es abrir puertas que de otra manera serían muy complicadas. Sobre todo con los adolescentes, cuando trabajas con personas, con chicos y chicas adolescentes, si eres capaz de esbozarles una sonrisa, de conectar con ellos a través del humor, has conseguido muchísimo y te van a ver de otra forma. Y luego, bueno, el humor creo que es clave para todo. Y bueno, un payaso es el experto en hacer reír, en hacer sonreír, en transmitir felicidad y un estado de bienestar. Benedito, mira qué tengo. Tengo globos. Tengo globos. No, son míos. Son todos míos. Sí, son todos míos. Benedito! Socorro! E a parte boa, assim, relacionada à regulamentação, é que, pô, nós estamos andando meio rápido em relação à tradição do modo tartaruga, dos projetos serem aprovados no Senado e na Câmara. Nós fomos descobrindo, nós somos pequeninos, né? A ESMAR, Associação de Educadores Sociais de Maringá, nós somos pequeninos e nós fizemos um movimento que vai conseguir colocar uma lei nacional em ação e a gente vai conseguir dar o empurrão inicial para que tenha gente formada oficialmente nessa profissão. No Brasil nós temos um vácuo aí. Tem muitos países que têm esse profissional e aqui não tem. Nós precisamos dele. Ayúdame a dar un nombre para cada niño. Un nombre para cada niño. ¿Cómo se llama esta? Esta pasariña. Pasariña recibió un globo. Sí. Pasariña. Esta es la conejita. La conejita recibió un globo también. Esta es manzanita, manzana. ¡Manzana! Una manzanita. Calma. Es un nombre de regalo para ustedes. Ah, sí. Este es... Lo ramito. Lo ramito. Y este... El sol azul. El sol azul. Mira, un sol azul. Y este... Es el hombre que pula. El hombre que pula. Amorita. Este es el urso de la floresta. Urso de la floresta. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puede ser? Reclama con tu padre. Reclama con tu padre. Benedito, vamos que todavía tienen como 400 niños. Después cantamos, ¿sí? Santiago sin camino. Santiago sin camino. Qué increíble. Este es lo peregrino de las curvas tortas. Tienes que lembrar, ¿sí? El nombre para siempre. No te puedes olvidar. Peregrino de las curvas. Es los pájaros más feroz del mundo. Los pájaros más feroz del mundo. Y este es los pájaros más veloz del mundo. Este es los pájaros más bellos del mundo. Los pájaros más bellos del mundo. Muchos pájaros salieron. Entonces aquí también descubrimos pues a Freire, ¿no? Las pedagogías activas y luego Freire, y eso fue ya como el descubrimiento, uno de los descubrimientos de tu vida, ¿no? Con la pedagogía del oprimido, las grandes campañas de alfabetización, como la gente además toma conciencia de dónde está, del mundo que le rodea, ¿no? Y entonces ya eso te da también como una especie de, que nunca se te olvida, una especie de marco vital, teórico, militante también de referencia que nunca se te olvida. Cuando no había figuras formales, ¿no?, de educadoras sociales, que se crea la Fundación Bartolomé de Carranza, que es un poco las que se empiezan a agrupar, y también hay otros movimientos al mismo tiempo en Barcelona y en otras partes del Estado español que empiezan un poco a formar, ¿no?, a ver que había esa necesidad, un poco lo que estáis viendo vosotras, esa necesidad formativa, pues
porque la gente trabajaba desde el voluntariado, desde, ¿no? Pues un poco en el punto que decís que estáis, desde ahí, y ahí se crea la fundación, ¿no? Que en ese momento también, bueno, se va desarrollando la FP, ¿no? La FP aquí siempre se ha considerado como una formación de segunda, formación profesional. Formación profesional, como una formación un poco de segunda, ¿no? Entonces, pues las listas o los listos iban al BUP en ese momento, y entonces a las que nos iba mal, pues teníamos que ir siempre a la formación profesional. Y lo que sí hace la escuela era que tenía como una serie de asignaturas troncales obligatorias, que esto es interesante, pues tenía lengua, matemáticas, no sé qué, y entonces las reconvierte en el modelo formativo, ¿no? Pues no se daba ni lengua ni nada. En vez de lengua, para que fuera oficial la escuela tenía que haber lo de la oficialidad, que era lengua. Entonces yo cuando llegué el primer año era, vas a dar lengua, y yo lengua. Y no te preocupes, que eso no vas a dar. Vas a dar, o sea, era pues oficialmente lengua. Y en la escuela era... habilidades sociales. Eso es, sí, crecer de lengua, habilidades profesionalmente sociales. Como profesional. Que yo llegué el primer día que el de educación física, que no había ni gimnasio. Y a mí, tú lengua no vas a dar, no te preocupes. Y el otro, ¿dónde está el polideportivo? Le dicen que aquí no hay educación física. Ya te explicaremos lo que tienes que y dar. El otro, yo ponía cara de, pero el de educación física era de, ¿y qué voy a hacer? Y el director, el director peleó un montón. Y mucho era de sí, y en la sombra. En eso tenía unas habilidades de lengua, que sí que hay más lengua. No me acuerdo yo ni qué asignaturas daba oficialmente. Habilidades sociales, ¿se acuerda también? Sí, lengua era habilidades sociales. En la escuela eran otras. Y matemáticas era técnicas de investigación social, por ejemplo, reconvertida en técnicas de investigación social. Pero oficialmente tú ponías la nota de matemáticas. Estrategia. Se hizo esa estrategia porque las personas implicadas, ¿no? En aquel caso el director, que era el que nombramos Juan Carlos, ¿no? Pues decidieron, ¿no? Que ese era el modelo en el que ellas y ellos querían formar a las futuras educadoras, y no dando matemáticas ni lengua. Pero claro, la manera de entrar en el sistema formal era asumiendo que tú dabas matemáticas y lo otro. Aunque luego al profesorado que entraba se le decía, tú vienes a dar matemáticas, pero vas a dar habilidades sociales o vas a dar comunicación con las personas. Entonces ese fue el salto, digamos, a la legalidad de los títulos, esa especie de, bueno, pues porque también el personal que estaba tirando de ese carro estaba involucrado, ¿no? en la importancia de la formación desde otras... Sí, porque ese director era muy rompedor, muy peleón. Yo me acuerdo una vez... estaba en la fundación anterior. Para ¿no? muchas cosas que de teatro que hace el alumnado, pues no había ni escenario, entonces llamó, construyeron el escenario tal, y pasó la factura al Departamento de Educación. Entonces le gritaron pero que hay que pedir permiso, presupuestos, y el otro, yo no sabía. ¿Qué hacemos? ¿Quitarlo? Claro, ¿cómo lo van a quitar después de pagado? Das el teatro. Que yo, recién llegada, era de... yo a veces decía, que acabamos en la cárcel. Porque yo poniendo notas de matemáticas que no eran, de lengua que no era tampoco. El escenario que ya le he puesto. O sea, era como, pero era divertido. Entonces ahora aquí hay 3 ciclos superiores de integración social, animación sociocultural y turística y educación infantil para el 0-3. Este año estamos metiendo algún módulo de técnico superior de igualdad, y luego hay un ciclo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia, todos de la misma familia profesional, y ahora sí que, digamos, somos legales. Pues a día de hoy, como educadora de calle, en proyectos que tenemos también ahora mismo, intentar meter la calle dentro de la escuela. Una de las limitaciones que estoy viendo es que intentamos meternos desde un espacio no formal y muy amplio o abierto en un sistema educativo que está muy hermético, ¿no? Con una estructura muy concreta. Entonces creo que ahora mismo una de las mayores limitaciones o dificultades que encuentro es ver la manera en la que podemos entrar ahí y que se pueda entender también la necesidad de nuestro trabajo. Yo no soy muy conocedora de la metodología, pero por ejemplo hoy
sí que he visto la aplicación práctica del clown en la educación, además no ya en la educación informal, sino en la educación formal, y me ha parecido una herramienta maravillosa. Porque creo que llevar a las escuelas al contexto educativo formal, rígido, estandarizado, una metodología como esta, que te permite conectar con los chavales que están estudiando y con las chavalas, a mí me parece que tiene un valor que no estamos sabiendo ver, ¿no? De alguna manera, porque rompes una barrera a través del clown, haces una conexión que probablemente a un profesor le cueste meses y meses lograr, ¿no? El nivel de comunicación con el que tú llegas a través del clown es muy rápido y es muy profundo, y es algo que probablemente un docente o un profesor en una escuela tarde casi todo el año en conseguir, ¿no? Bueno, yo estudio educación social, tengo una tendencia a lo social desde muy pequeña. Me encanta todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Y entonces en la carrera descubrí el clown y me pareció una herramienta maravillosa para quitar las resistencias de las personas, quitar o que se bajen solas, ¿no? Siempre me interesó la psicología comunitaria. Siempre trabajé con grupos de personas y desde muy pronto, cuando descubrí el clown, que tenía 22 años, me pareció una gran herramienta para crear esa conexión que dice Ana con la gente. Yo trabajaba también en sitios muy pobres de Buenos Aires, de Argentina, con grupos de mujeres que habían pasado por situaciones de violencia y con sus niños, para volver a restaurar también el vínculo que estaba muy dañado, porque habían pasado por situaciones muy traumáticas. Y entonces empezamos a construir lugares, espacios de juego, juegotecas, y siempre fue una experiencia maravillosa. Y también traer el clown a esos espacios era como una sorpresa, porque son niños que nunca fueron a un teatro o nunca vieron igual un payaso. Entonces fue como para mí una experiencia muy transformadora. Y la primera vez que conocí payasas yo en mi vida, que trabajaban en lo comunitario, fue en unas escuelitas rurales del norte de Argentina. Y cuando yo las vi hacer eso, dije, ay, yo quiero ser clown. Entonces, pues volví a Buenos Aires, mi ciudad, y me apunté. Lo primero que hice fue apuntarme a clown. Y así conocí los payasos y luego lo llevé al ámbito donde yo ya trabajaba. Esto es lo que necesitamos, conectarnos. La gente que se ríe junta permanece unida, ¿no? Y esto... ¿Sabes qué me decía hoy a la mañana? Mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasaría en el mundo si no existieran los videojuegos? ¿No? Porque ahora todos los niños están con el tema de los videojuegos, las pantallas, todos los padres estamos súper preocupados de cómo vamos a hacer, ¿no? Y yo digo, ¿y tú qué crees que pasaría? Dice, bueno, protestaríamos un poco al principio, pero luego ya salimos a la calle, ¿no? A jugar otra vez. Entonces digo, claro, eso es, ¿no? Estoy intentando ahí que en la escuela de mi hijo me permitan llevar el clown. Si hay clown y los chicos les enseñamos esta herramienta maravillosa, se acaban los problemas de bullying, ¿no? Como que es tan importante. Yo aliento a todos a que conozcan el clown y que nos den esa oportunidad de decir, venga, vamos a utilizar cosas nuevas, herramientas, dejen que el clown entre al cole y aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a celebrar cómo es cada uno, porque en definitiva los clowns, lo que aprendemos es a celebrar cómo es cada uno. Cada clown es diferente, cada clown es maravilloso, ¿no? Es especial y es único. Entonces, cada persona. Para mí eso es lo más importante. Cada clown, cada persona, es esto, ¿no? Bluetooth, verde azul. Parabéns para você nesta data querida.
era muito claro, e a gente viu isso dentro das instituições, que os alunos estudam juntos há 3 anos e um não sabe o nome do outro. Eles preferem estar fechados aqui no celular e encerrados no seu casulo digital, sem contato com as pessoas. E quando a gente fazia essas propostas de interação e de conversa, e de vamos olhar no olho, vamos fazer uma roda, vamos conversar, qual que é o problema que um tem, que o outro tem, pela primeira vez, muitas vezes ali eles conseguiam ver, puxa, então quer dizer que você senta do meu lado há 3 anos e passa pelo mesmo problema que eu. Então como você pode estar tão perto e tão distante, né? E aí surgiu a palavra-chave, que é a empatia. Empatia. É uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente pediu, numa das dinâmicas que foram propostas, né? Uma delas era para que eles sentassem em duplas e conversassem durante 2 minutos. E a gente percebeu que alguns não queriam conversar um com o outro. Ah, eu não quero conversar com ele porque não me interessa, porque eu não gosto, enfim. E aí, quando a gente pediu para que um apresentasse o outro, porque eles conversaram durante 2 minutos, falando suas vidas. Então eu falei, então agora fala que me apresenta aí o Alberto, né? O Alberto apresenta o Marcelo, enfim. E aí o que aconteceu? Alguns falaram assim, não sei, porque não falou nada, não quis falar. E aí eu perguntei para eles, aqui na Espanha existe uma palavra chamada empatia, no Brasil a gente chama de empatia. Tem aqui? Tem. Mas vocês sabem o que significa? Sabemos, mas vocês não usam. E aí criou-se ali o primeiro mote da conversa, né? Como que a gente vai querer se relacionar bem com outra pessoa se a gente não tem un pingo de empatía? A mí lo que me ha gustado de vuestra propuesta es que es una propuesta artesanal en el sentido de que tenéis clara vuestra posición, entonces no hacéis un espectáculo, que eso está bien, pero bueno, no me interesa especialmente en este contexto, sino es esa visión de la educación social y el payaso como si fuese el educador. Esa idea me parece muy generadora. Como a mí me gusta utilizar la palabra frontera para denominar la educación social, que me sirve también, como ¿no? El educador social sería un contrabandista que va pasando de un lado a otro la mercancía, las personas. La metáfora del payaso con el educador me parece muy buena y muy útil, y vosotros lo habéis encarnado claramente, porque habéis sido Benedito y Baltasar, Alberto y Marcelo, y sois personas diferentes, pero eso lo tenéis muy bien incorporado, ¿no? Y esta idea del educador que se disfraza, que se viste, me parece que todas esas cosas son muy interesantes. Además de vuestra gracia, vuestra capacidad de comunicación, que eso es lo que ha aprendido a la gente, ¿no? Pero detrás de eso hay algo muy metodológicamente muy potente, creo. Y eso creo que, bueno, es evidente. Então a gente tem uma prática que hoje eu chamo de artístico, lúdico, político, pedagógico. É artístico porque a gente usa da arte, a arte da palhaçaria, para chegar e para sensibilizar. É lúdico, político, pedagógico porque é a partir dessa relação lúdica com o mundo e com as pessoas que a gente consegue estabelecer o vínculo, né? A ludicidade, desde a infância, uma linguagem, uma maneira do homem se relacionar na sociedade, no grupo, em coletividade. Quando as pessoas jogam juntos, isso fortalece os seus laços. Isso é provado, né? Huizinga, que é um teórico da ludicidade, né? No seu livro Homo Ludens, ele nos explica isso, né? Que as civilizações foram se aprimorando e os grupos humanos foram se socializando por meio da ludicidade. Isso é ciência, é produção de ciência. Então é lúdico porque também a gente brinca, a gente cria dinâmicas para que as pessoas se aproximem, tanto entre si, quanto entre os educadores ali também, que vão estabelecer a relação. É político porque o ato de você sentar, se organizar em grupo, desenvolver uma metodologia de quem vai falar primeiro, né, regras do jogo, dessa participação no grupo, isso é político. Política não é só o que os partidos fazem, o que o governo faz, a política está relacionada com os combinados num grupo social. As conversas são sobre os assuntos que surgem na roda, a partir de perguntas diretas e simples, desde o que você achou da apresentação, a cultura no meio em que você vive. Podemos fazer perguntas mais específicas, conduzindo um pouco a conversa, né?
quando um está falando, o outro tem que ouvir. Isso é democracia, porque a democracia pressupõe direito a participar. E para participar e para eu falar, eu tenho que ter alguém que escute. E muitas vezes também a gente faz algumas perguntas para saber um pouco do contexto. Enquanto educadores, que não faz parte daquela comunidade, a gente precisa se introduzir nela. E para isso é o diálogo, é a conversa que vai nos ajudar. Então perguntas como: do que você tem medo? O que você gosta na sociedade? Quem você admira? O que você não gosta? Qual é o teu sonho? Isso vai ajudando a que a gente tenha um perfil do grupo que está trabalhando e busque desenvolver reflexões críticas a partir dessa conversa, trazendo ali, muitas vezes, algumas informações. Aí está a questão pedagógica. A partir do momento que o sujeito fala: mas o que é democracia? Então a gente explica como surge a democracia, como ela pode contribuir para que a gente tenha justiça social, a importância dela para o coletivo, para uma comunidade, para un grupo. ¿No? La parte de romper el hielo de forma dinámica, ¿no? Que es lo que muchas veces en la educación social tradicional es la dinámica de presentación o de distensión, ¿no? Que hacemos como para entrar y poder luego trabajar otras cosas. Pero claro, el clown es como multiplicado por 1000, ¿no? O sea, es como si multiplicaras el impacto de una dinámica de distensión por 1000, porque es por lo que yo no lo escuché, pero la orientadora comentaba que los chicos estaban diciendo: ay, payasos a nuestra edad, ¿no? Porque no eran niños, eran adolescentes. Y el clown lo pensamos, o el payaso lo pensamos en niños. Pero es que bueno, a mí la actuación me ha parecido brutal. Para mí la palabra es brutal. O sea, me ha encantado a mí, me he reído, he visto cómo le cambiaban las caras a ellos, cómo se iban metiendo dentro del espectáculo, cómo se sentían cómodos para hablar, cómo rompías una resistencia que de entrada, jo. Ahora voy a ser el número más peligroso de magia que hay en todo el mundo. Sí, voy a poner mi vida en riesgo y la vida de todos vosotros en riesgo también. Entonces yo voy embora. Ay, vuelto aquí, un momento. Por favor, no hagan esto en casa. Sí, só se su madre y su padre salir, puede ser. Está loco, ni tampoco se salgan. Ni tampoco se salgan. Hace. Muy bien. Voy a dejar así para que no tengamos problema. Ay, sea lo que Dios quiera. Muy bien. Mago Benedito. La cerilla en mi mano está encendida o apagada. Só hay esas dos opciones. Só hay dos opciones. Sí. Bueno, si está encendida, no está apagada. Sí. Y si está apagada, no está encendida. Sí. Mira, déjame pensar un poco. Encendido, apagada, sí. Apagada o encendida. Voy a pienso... ¡Rápido que me quema la mano! ¡Encendida! ¡Encendida! ¿Cómo es posible? Y estamos olvidando a los adultos que están muy desorientados, porque un adolescente desorientado, ça va de soi, ¿no? Pero tanto adulto desorientado es muy desconcertante para el adolescente. Entonces, creo que los clown, que siempre se asocia a un público infantil, en realidad creo que tiene más sentido, casi diría, entre jóvenes y adultos, ¿no? Para precisamente conectar con esa impotencia o con esa fragilidad que nos une a los niños, ¿no? Y no al revés. O sea, que creo que sí que tiene, potencialmente, creo que es muy interessante. O palhaço, para mim, é o ser humano na sua expressão mais verdadeira. É o ser humano na sua essência. É o ser humano transparente, exatamente como ele. E ele é um ser reagente, é um ser que reage ao mundo, que reage aos estímulos. Portanto, ele é um ser que faz com que você trabalhe a escuta. E a escuta é fundamental para uma relação humana, não é? A arte de escutar. Eu tinha uma professora na Escola de Arte Dramática, que é a Raquel Araújo, uma grande atriz e uma grande mestra, que dizia que na escola a gente aprendia a trabalhar a voz e corpo, e que nós devíamos ter uma matéria que chamasse escutologia. Porque a gente aprende a falar, a gente aprende a colocar a voz melhor, a gente trabalha o corpo, né? Mas a gente não treina a escuta. E a escuta que eu digo não é só essa de escutar o que o outro está falando, mas é uma escuta de si mesmo, uma escuta do ambiente, do mundo e do outro ser humano, de verdade. Né? E o palhaço, quando você trabalha com essa máscara,
necessariamente você vai em direção à escuta. E voltando um pouco à questão da comunicação, ela é a máscara que te faz aceitar a condição humana. Eu não digo entender a condição humana, mas aceitar a condição humana, que é a condição de não saber, de pisar na bola, do ridículo, do fracasso, e olhar para isso, e um olhar que não seja um olhar de sarcasmo, mas um olhar de acolhimento em relação a você mesmo e em relação ao outro. Porque existe, né, o riso que exclui. É um riso perigosíssimo, né? Que você ri e você fala, estou rindo de você porque você não serve. Você não se adequa, estou rindo para te excluir. Não, pode ser o riso do acolhimento. Falar, meu, como você é esquisito, que ótimo. Né? Venha. Né? Como você é diferente, nossa, você, ó, que ótimo. Venha, ou eu vou até você. Então, eu acho que esse trabalho com a máscara, ele é importantíssimo para tornar a vida das pessoas mais leve, sabe? Para elas aceitarem mais as suas diferenças, aquilo que a sociedade diz que é defeito, né? Porque nós temos rótulos e mais rótulos, né? Seu nariz é grande, você é gordo, você é alto demais, você é baixo demais, você não sabe disso, não sabe daquilo, né? Um monte de rótulos que colocam em você de não, 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 não. E que a máscara fala assim, olha que legal, você tem um narigão, que bacana, que ótimo esse nariz, maravilhoso. Né? Ela trabalha na contramão disso. Né? Nossa, você nunca consegue fazer tal coisa, que legal. Entende? Ela trabalha na contramão daquilo que é considerado como algo impeditivo de você ser uma pessoa legal, uma pessoa feliz, uma pessoa que vive no mundo e que se coloca nesse mundo de uma maneira boa e alegre e feliz nas infelicidades do mundo, porque não é uma máscara de alienação. Né? A gente tem que tomar cuidado também, não é palhacinho feliz, né? Muito pelo contrário, é uma máscara filosófica. Como você se relaciona com a dor, de como você se relaciona com a desgraça, como você se relaciona com isso aqui, com esse caos que é a vida, né? É a máscara do caos. No, no nombre nosotros no... ¡No, no, no! El nombre, el Pepe Legal, Pepe Legal. Pepe Legal. Pepe Legal. Ya vamos, ya te veo. Juanito de la Floresta. Juanito de la Floresta. Esta es más bien los ojos del mundo. Los más viejos, los ojos del mundo. Creo que la técnica de esa máscara que desenmascara, esa risa que lo que hace es reconocer la impotencia de todos, que nos hace más cercanos porque somos como pajaritos, somos náufragos, cuando tenemos esa conciencia estamos mucho más unidos. Creo que isso é uma metáfora da educação social. Muitas vezes a gente chega lá achando que a gente é dono da verdade, que eles têm que escutar porque nós somos superiores, mas não é bem assim, né? Essa arrogância não pode fazer parte de uma prática pedagógica. A humildade está justamente a gente poder escutar, se colocar em relação horizontal e estabelecer o diálogo. E para nós o palhaço ele é essa potencialidade, esse dispositivo potencial de horizontalizar a relação. Quando a gente olha para um palhaço, o palhaço nunca se coloca superior a gente. E às vezes quando ele se coloca, logo ele acaba quebrando a cara, né? E até muito pelo contrário, ele acaba sendo inferior a gente. E ele suscita, né, no espectador até uma identificação com o oprimido, por exemplo. Quando a gente fala a escuta do palhaço, significa estar atento a tudo. Estar presente, sabe? É isso que vai fazer você aproveitar as oportunidades que as situações oferecem. Uma das apresentações que a gente fez foi muito engraçado, porque tinha um garoto que estava sentado assim, que todo de preto, né, com a cara fechada assim, né, braço cruzado, e uma camiseta escrito Die, que significa morra, né? E quando eu vi aquilo, eu falei pra ele, ai, que bonito, uma mensagem de paz. Tem uma mensagem de paz aqui, carinho. E ele tava com as unhas pintadas de preto, assim. E aí a gente foi brincando, fazendo a apresentação. E ele foi soltando e começou a rir. Teve uma hora que o pessoal começou a rir dele, apontar o dedo.
Ele pinta as unhas. Ah, ele pinta as unhas, não sei o quê. Vamos pintar un día juntos. Yo quiero pintar la mía. Sí, es verdad, ¿En serio? Vamos a volver. Sí. Sí. El lunes traigo el pentagráfico. Sí, muy bien. El lunes El estará. Jueves. E aí a gente conectou. E aí foi muito engraçado, porque daí a gente voltou na semana seguinte, e aí a gente tava atrasado pra começar a apresentação, não tinha muito tempo, e aí ele não apareceu. A gente falou, bom, ele esqueceu, né? E aí quando faltava, sei lá, 5 minutos pra começar, ele apareceu na janelinha assim, bateu e mostrou o esmalte. A gente falou, entra. Daí a gente falou, só que não dá tempo agora de pintar todas as unhas, né? O que a gente faz? Aí ele falou, faz o seguinte, pinta só essa. E aí, se alguém perguntar, vocês falam, é uma mensagem de paz. O Boaventura de Souza Santos nos ensina que, às vezes, a gente tem uma razão chamada razão metonímica, a parte pelo todo. Uma parte responde pelo resto todo. Como, por exemplo, a gente acha que na Europa, nos Estados Unidos, nos países centrais, está ali o conhecimento. Nós, países periféricos, né, que moramos nos países periféricos, a gente deve consumir esse conhecimento, porque ali está a produção da razão. E às vezes os países periféricos podem produzir. Então a gente pode ter ali uma ecologia dos saberes, buscando uma epistemologia do Sul, ou seja, o Sul pode produzir o seu próprio conhecimento e quiçá também dialogar numa troca, no intercâmbio desses conhecimentos com os países centrais. E isso foi um pouco que a gente sentiu lá, né? Que a gente não tem que depender só das pedagogias, né? E Vygotsky, Piaget, Montessori, que a gente pode produzir as nossas. Temos o Freire, por exemplo, né? E outras tantas práticas que a gente é capaz de criar inventivamente, com a mesma validade. Personas, sim. Olá. O palhaço é um poder inestimável para o mundo da educação e da educação social também, mas eu não quero dizer da educação ainda é pouco, sabe? O palhaço tinha que andar no meio da gente aí o tempo todo, fazer gente rir, eu acho. Porque daí ele promove o que há de bom na gente, né? E nós não precisamos muito mais do que isso. É mais simples do que parece. E mais complicado do que parece. Mucho gusto, encantado. Encantado, mucho gusto. Viene, Baltasar, viene, Baltasar. Tengo que... O que eu acho que é interessante? Vamos lá. Acho que é interessante que a gente viu que o momento que a gente está aqui hoje, de desenvolvimento, que é um momento que eles já passaram e deixaram isso para trás, as coisas que a gente tem hoje, no nosso momento aqui, são coisas que eles precisam recuperar lá. Que eles perderam lá nesse movimento, né? Sim. E aí quando a gente foi, para eles foi um baita frescor, né? Beleza. Isso é uma coisa. Então, mas vamos pensar. Eu não sou acadêmico. Você tem muito mais habilidade do que eu nesse ponto de, o que aconteceu foi, a gente saiu daqui com a dúvida tal, nós vimos de forma prática que isso acontece, então a gente consegue responder isso. Acho que isso a gente tem que colocar aqui, entendeu? Tá. Que lá eles avançaram muito na questão formal, na questão técnica e da legislação, da regulamentação, mas aqui no Brasil a gente tem um jeito que é mais orgânico de fazer a coisa, né? Porque a gente tem ali uma relação com o social que é a partir de uma vivência muito prática, né?
a partir da necessidade, a partir dos encontros. E lá, como se tornou algo dentro de um ofício formalizado, está se perdendo um pouco essa questão mais humana, mais pessoal. Né? Legal. Então essa é uma troca muito importante. Nós precisamos entender como eles se organizam, mas é importante para que eles mantenham o frescor das relações, que é o primordial para a educação social. E que a gente acredita que o palhaço pode ser esse vínculo, porque o palhaço sempre traz um frescor a partir do riso, a partir do contato, a partir do lúdico. Então o lúdico ele pode ser esse lugar. Puta, isso é genial, hein? Eu sei, eu sou genial. Não, mas posto que eu pus também uma capa, me ajuda aí. Eu falei abre aspas. Mas é isso, né? O que conecta esse frescor, esse momento que nós estamos com a evolução que eles tiveram com o momento que eles estão hoje? O palhaço. Pronto. Liga a câmera. Ele tá ligado. Já tá gravando? Já tô gravando tudo isso. Depois. A violência contra crianças e adolescentes vem aumentando nos últimos anos no mundo inteiro. Nós precisamos ouvi-los. Alguns gritam pela voz, alguns gritam pelo silêncio, alguns gritam pelas marcas no corpo. Acreditamos que o bom palhaço olha com respeito para todas as pessoas. Sabe que por trás de cada um existem dores e dificuldades, mas não julga a partir disso, pois sabe também que ali dentro, apesar de tudo, existem sonhos. A criança é o ser mais puro que existe, e o palhaço habita o universo das crianças de todas as idades. Para ajudar nessa mudança, a primeira criança que você precisa resgatar é a que vive dentro de você.